कराची की तरफ पहले रुख करूंगी सर। हुकूमत का यह कहना है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को 7 रुपए 60 पैसे रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसे फायदा हो रहा है सारिफीन को, कि जब हुकूमत के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी में से 100 अरब जो है वो खुद कम कर रही है। सो ये फायदा तो हुकूमत का हो रहा है कि इलेक्ट्रिक को 100 अरब का नुकसान हो रहा है ऊपर से। सो नेपरा के ताजा फैसले के बाद क्या कराची में बिजली का जो बहरान है वो मजीद गहरा नहीं होगा? व्हाट रिलीफ आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट जब ये दावा किया जाता है, क्योंकि हकीकत तो इससे बहुत दूर दिख रही है। इसका फायदा सारिफीन की बजाय इस्लामाबाद को हो रहा है। इन्होंने जो अपने एस्टिमेट्स के मुताबिक कुछ चीजों को अज्यूम करके अगले 7 साल का रेट मांगा रेगुलेटर से, उसमें बहुत सारी फ्लॉज थी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसमें यह था कि हम लोग अगर 100 यूनिट बिजली लोगों को दें तो आप उसमें से हमारी रिकवरी कंसिडर करें जी 93 यूनिट, और 7 यूनिट तो आज ही हम बयान कर रहे हैं कि हम नहीं रिकवर कर सकेंगे। हमने उनको कहा कि ये दुनिया के किसी कोने में और पाकिस्तान के अंदर ये फॉर्मूला नहीं होता। आप अगर 100 यूनिट बिजली देते हैं और अगर आप 93 यूनिट सिर्फ रिकवर करते हैं तो इससे रिकवरी नहीं हुई, क्या वो डिस्कनेक्टेड कनेक्शन है कि नहीं, उनके शनाख्ती कार्ड कौन है, वो किससे आपकी रिकवरी नहीं हुई, वो आप हमें उसके सबूत दें, और सबूत दिए बगैर हम आपकी ही सिर्फ अजम्पशन के ऊपर ये आपको पैसे नहीं आपको छूट दे सकते। ठीक है, इससे तकरीबन कई अरब रुपए सालाना का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हमने कराची के अवाम के लिए किसी किस्म की सब्सिडी नहीं रोकी। ठीक है, हम इस साल भी 125 अरब रुपए सब्सिडी कराची की अवाम को पूरे पाकिस्तान के बिजली के रेट्स के बराबर रखने के लिए 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, और आइंदा भी इसी हिसाब से देते रहेंगे। हम कराची इलेक्ट्रिक की अपनी इनएफिशिएंसी और 2 नंबरी जो मैनेजमेंट की है और उसके जो नुकसानात हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। मेरी मुल्तान की कंपनी 100% एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी 100% रिकवरी करती है। इसी कराची इलेक्ट्रिक ने आज से 4-5-6 साल पहले 96 और 97% की रिकवरियां की हैं। अब कराची इलेक्ट्रिक वाला अगर सबसे अच्छे इलाकों में 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों से अगर सिर्फ 60% रिकवरी कर रहा है, तो कराची इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट बेटर पुल देयर ओन सॉक्स अप एंड try to improve the way they're working and operating KE, right? Fair enough. उसका बोझ मैं और आप और बेचारा कराची मगर साहब, बिजली रेट कम होने से, सस्ती होने से ये जो दावा है तकरीबन 7.5 रुपए फी यूनिट, कराची वालों को रिलीफ कैसे मिल रहा है मुझे बताइए, क्योंकि ये तो सारा फायदा फेडरल गवर्नमेंट का है। सो द फेडरल गवर्नमेंट इस क्लेमिंग के रिलीफ मुहैया हो गया है 7 रुपए 60 पैसे का यूनिट बेस्ड टैरिफ कट करके। द रियलिटी सीम्स वेरी फार फ्रॉम इट ना सर। ये कंज्यूमर्स को नहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज सेविंग इस्लामाबाद बिलियंस इन सब्सिडीज। इसमें कराची के कंज्यूमर्स का फायदा है। कैसे? और ये इस्लामाबाद का फायदा नहीं है, ये उन टैक्स पेयर्स को, तमाम पूरे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का फायदा है, बशमूल कराची इलेक्ट्रिक के, जो तकरीबन सालाना 125 अरब रुपए की सब्सिडी आज भी कराची इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, और ये 100 अरब से इस सब्सिडी के अंदर इजाफा हो जाना था। तो ये टैक्स पेयर की बचत है, ये इस्लामाबाद की बचत नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा 100 अरब रुपए कराची इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसीज के खाते में हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं देना जी। अब मेरा 1200, मैं आपको बताऊं, हमारे पावर डिवीजन का बोझ पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के ऊपर 1 साल पहले 1260 अरब का था। वो सब्सिडी थी, और जो मुझे जी बजट के हिस्से से मिलता था, अब उसको कम करके मैं 880 अरब रुपए का कुल बोझ हमारा पावर डिवीजन बनता है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। अब 880 अरब के अंदर 105 अरब रुपए सालाना बोझ अगर मैं एक कंपनी के गलत टैरिफ मांगने की वजह से अगर जी बढ़ा दूं, वो मेरा तो हक बनता था ना रेगुलेटर के पास जाना और कहना कि नहीं, ये बोझ जो ये लोग एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं ये जायज नहीं है। इसका एक और हिस्सा जनाब को मैं बताऊं, अब हमने कराची इलेक्ट्रिक को इस वक्त
پہلے 1000 میگا واٹ دیا کرتے تھے اپنے گریڈ سے. ہاں اب وہ 1000 میگا واٹ کے بجائے ہم نے 2000 میگا واٹ پہ لے گئے, کیونکہ سستی بجلی گریڈ کے اوپر ہے اور مہنگی بجلی کراچی الیکٹرک پروڈیوس کر رہا ہے. تو جب ٹھیک. 1000 میگا واٹ کا اضافی ہم لوگ بجلی دینا شروع ہو گئے ہیں, وہ ان کے 2 یا 3 ایسے پلانٹ تھے جو پچھلے سال بھی یہ انٹر کنیکشن بڑھنے سے پہلے 2 یا 3% کے اوپر چلتے تھے. اب انہوں نے پلانٹس سے کبھی چلنا ہی نہیں ہے, تو میں اس پلانٹ کا ریٹرن آن ایکوٹی اور پیسہ اور پروفٹ کس منہ سے اور کس وجہ سے دوں. اوکے. اس قسم کی تمام بہت ساری 8-9 چیزیں تھیں جس کی بیسس کے اوپر ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا ٹیرف 7 روپے کچھ پیسے کا اضافہ نہیں بنتا, جو پہلے ہی آپ ٹیرف لے رہے ہیں اسی کے اوپر یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی بہت ہیلدی اور صحیح طریقے سے جی چل سکے گی. تو یہی ہم نے ان سے مانگا تھا ریگولیٹر سے. تو لغاری صاحب ساتھ ہی فائنینشیل وائبلٹی کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ تو اب تو کے الیکٹرک کو 100 ارب روپے سالانہ کا نقصان جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. فیو ویکس کو آپ لوگوں نے سعودی گروپ الجمیہ کو ہوسٹ کیا تھا, ان کو ری ایشور کیا تھا کہ کے الیکٹرک کے تمام تر مسائل جو ہیں وہ ریزالو کر دیے جائیں گے. مگر اب یہ حالیہ فیصلہ نیپرا کا بھی, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے غیر ملکی سرمایہ کار کویتیوں, سعودی انویسٹرزوں, whoever, it can make them very uneasy as a listed company. KE now seems to have nosedived. پچھلے سال ان کا 4 ارب کا پروفٹ تھا, اب نقصانات ہیں. the company will be reporting all this. فائنینشیل وائبلٹی نہیں دکھ رہی اگر 80-100 ارب جو ہے اگر وینش ہو جائیں گے بک سے. کراچی الیکٹرک کی جو شیئر ہولڈرز کی ایشوز بیچ میں رہ گئے ہیں کافی عرصے سے, جو حکومت کی کریشن نہیں ہے, ان کے ایشوز ان کے اپنے ایشوز ہیں. اس کی وجہ سے ان کا جو مینجمنٹ کے اوپر ایک ہولڈ تھا اور مینجمنٹ نے جس طرف رخ لیا, وہ اتنی انیفیشنسیز اس مینجمنٹ کے اندر آئیں کہ جب تک مینجمنٹ خود اپنے آپ کو پل اپ نہیں کرتی تو یہ کراچی الیکٹرک بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. اور اسی کی ہماری خواہش ہے کہ ایک بہتر مینجمنٹ اس جو کمپنی ہے یا یہی مینجمنٹ اس کو بہتر چلائے. لیکن ہم خیراتی پیسے تو نہیں دے سکتے. کل تو جو میری اور پرائیویٹائزیشن کے اندر کمپنیز آ رہی ہے, ہر ایک اگر 150 ارب روپے ایکسٹرا مانگنا شروع ہو جائے اور خود کام نہ کرے تو یہ تو پاور سیکٹر پورا بینکرپٹ ہو جائے گا. کراچی الیکٹرک کا اس ملٹی ایئر ٹیرف کی بیسس کے اوپر بینکرپٹ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دس از جسٹ پروپیگینڈا جو یہ بچوں کی طرح رو رہے ہیں اور غلط ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم اس کے اوپر, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے مہر پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی وزارت نے پرو ایکٹیولی اس کے اندر انوالو ہو کے اور یہ ساری چیزوں کو درست کروایا ہے.